Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission extraordinaire. On va se recharger, on va se renforcer en Emouna Bezrat Hashem. On a la chance, l'honneur d'avoir une fois de plus à nos côtés le Rav Shalom Arush qui nous accorde de son temps. Voilà, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci Hashem. C'est ממש הפרשה של השבוע, פרשת כי תבוא. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Kitavo, qui va être lue à Shabbat, dans le Sefer Torah. צריכים להביא את הביקורים, מאמינים את הפירות שיוצאים בהתחלה. Il faut amener les prémices des récoltes. On parle du fait d'amener les prémices des récoltes au Beth Amikdash. Les premiers fruits qu'un agriculteur il a, dans sa récolte, il doit les amener en offrande. העניין הזה של ביקורים שמביאים איזה צמיחה היה וממש... Tout ce sujet-là des bikurim, des offrandes qui étaient apportées, la joie qu'il y avait autour de ça. העניין של הכת הטובה. C'est tout le sujet de la reconnaissance. זה להמשיך מה שלמדנו שבוע שעבר. On va continuer à étudier ce qu'on a appris la semaine dernière. למדנו שבוע שעבר על המדרש. Shofar Tov. כן. On a étudié la semaine dernière le Midrash Shofar Tov. צריך לשלם על ה... לעזור להזכיר אותו. On va le rementionner maintenant, pour bien s'en souvenir. אל ישראל. Le peuple d'Israël. מה ששלמו. Non de quoi payer לקדוש ברוך הוא. à Hachem, אלא si ce n'est הודיה בלבד. les remerciements uniquement. על כל טובה שעושה עמהם. Sur tout le bien qu'Hachem, il leur fait. היום בתהילים כתוב גם לשון של לשלם, כתוב עליי אלוהים נדריך אשלם תודות לך. C'est écrit dans les Tehillim, dans les psaumes du roi David, que sur moi, mes engagements, je paierai de remerciements. On voit qu'il y a un lien avec le remerciement, le fait de payer sa dette envers Hachem et le remerciement. מצודות דוד כותב, Le commentateur Metzudat David, il écrit ממש אשלם בתודה. qu'il va payer avec le remerciement. Ce que je dois à Hachem, je paye avec le remerciement. יכול להיות שהיום כמו 300 השיעור של שבוע. C'est possible qu'il y ait des personnes la semaine aujourd'hui, là présentement, qui n'ont pas écouté le cours qui a été fait la semaine dernière. Donc on vous invite à le retrouver. Moi en attendant, אספר סיפור אחד משבוע שעבר. je vais vous raconter une histoire qu'on a racontée déjà la semaine dernière. והסברתי עוד דברים. Et on va y inclure d'autres choses. בשביל להבין את העניין הזה של... Pour bien comprendre ce sujet-là. אז סיפרנו שבוע שעבר שאיזה יהודי שכב בבית חולים ברגליים On a למעלה. raconté l'histoire d'un juif la semaine dernière qui était hospitalisé, qui était alité avec les jambes levées, il avait un problème aux jambes sérieusement. מצב הרגליים. Il est dans une situation catastrophique, il peut plus bouger, il peut plus se lever, il peut plus se mettre debout, plus tenir sur ses jambes. התלמיד שלי הרב שמעון אזולאי. Il y a mon élève, le Rav Shimon Azoulay, qui est parti le voir. אמר ליהודי הזה. Et il a dit à ce juif-là, שילמת על הרגליים. il a dit, est-ce que tu as payé, dis-moi, pour tes jambes? Est-ce que tu as payé le prix qu'il fallait pour tes jambes? טוב, אמרנו את המדרש, אמרנו צריכים
On a dit maintenant le Midrash qu'il fallait לשלם, להגיד תודה. payer en remerciement, qu'il fallait Amen. remercier pour le bien qu'Hachem nous fait. טוב, זה... Alors il a dit qu'il fallait payer pour les jambes. אני חשבתי, Moi j'ai pensé maintenant, קודם כל, מישהו... יש מחיר réfléchis à ça, est-ce que maintenant, si on réfléchit 2 secondes, est-ce qu'il y a un prix maintenant pour les jambes? Si maintenant on veut donner un prix, combien ça coûte d'avoir des jambes? Pouvoir courir, marcher. טוב, נניח שמחיר. Disons maintenant qu'il y a un prix, il existe un prix, on peut acheter des jambes. ומישהו יש לו את הסוכם הזה. מישהו יש לו את המחיר. Et que maintenant quelqu'un il a cette somme là. Disons qu'il y a un prix, quelqu'un il a cette somme là maintenant. אז הוא ישלם אל הבורא על הרגליים. Alors maintenant il faut qu'il paye Hachem avec les jambes, pour les jambes. ממה ישלם? Avec quoi tu vas payer maintenant pour ces jambes? Admettons qu'il y a un prix à payer maintenant. Tu as de quoi payer? Quoi tu vas payer? כל הכסף שלך לבורא. Parce que tout l'argent du monde que tu as entre les mains, admettons même qu'il y a un prix fixé, même 10 milliards, même tout l'argent que tu as, il appartient à Dieu. אז אין, Il n'y a pas de prix אין possible. מחיר. Déjà, il n'y a pas de prix. Combien même tu aurais eu d'argent, on ne peut pas payer comme ça Hachem. C'est avec l'argent que tu vas acheter Hachem. C'est pas comme ça que tu vas payer. אז לכן אי אפשר לשלם שום דבר, הכל שלו. Donc on peut rien payer finalement puisque tout appartient à Dieu. התודה Le remerciement, זה זה הכרת הטובה, התודה. c'est le remercier, c'est la reconnaissance du bien qui nous a été fait. אז זה מה אתה שאדם אומר תודה מכיר טובה לבורא, Quand quelqu'un dit merci maintenant et qui reconnaît le bien qu'Hachem lui a fait, כמו שכתוב על כל טובה שעושה עמהם. comme c'est écrit sur tout le bien qu'Hachem a fait avec nous, c'est avec ça qu'on va le remercier, avec ça qu'on peut le payer. גם אפשר להגיד תודה על הרגל, אפשר. Est-ce qu'on peut dire merci maintenant, suffisamment merci pour les jambes que Hachem nous a données? אדם חי Il n'y a aucun merci qui peut arriver rémotablement à la montée ככה שנים מהלך, צריכים תודה על... Sur toutes ces années où tu as pu marcher avec, tu as pu te déplacer avec tes jambes, tu as pu aller, arriver. אבל הבן אדם אמר תודה Mais au moins, si la personne, c'est vrai qu'elle ne peut pas payer, ça suffira. על Et si elle a הרגליים, dit merci au moins pour ses jambes, שהלכתי איתם que j'ai pu marcher avec eux כך וכך שנים, dans les temps d'années. רצתי איתם, J'ai couru avec ces jambes, elles m'ont soutenu, elles m'ont accompagné, elles m'ont amené. ורקדתי איתם, J'ai dansé avec elles. הלכתי לטוב, Je suis parti ici, ailleurs, et j'ai fait beaucoup de choses avec elles. אמר איזה שעת תודות. Donc cette personne-là, cet élève, cette personne qui est hospitalisée, elle a dit presque 1 heure de remerciement sur les jambes qui lui ont servi jusqu'à aujourd'hui, bien que là, elle était hospitalisée, qu'elle avait eu peur de s'en servir. בבוקר קמו, Le lendemain matin, cette personne elle s'est réveillée, et קם elle s'est בריא. levée. Elle s'est levée, il n'y avait plus aucun problème de jambes. אתמול סיפר לי על אברך Hier, il y a un de mes étudiants au collège qui m'a raconté שעכשיו היה לו לחץ בחזה והיה לו קשה לנשום. il avait une pression au niveau du torse, au point que ça lui était difficile de respirer. אז התחיל להגיד תודה לך על הריאות. Il a commencé à dire merci Hachem pour les poumons. נשמתי טוב. Combien j'ai pu toutes Kol ces hayat. années bien respirer. אמר איזה 13 תודות, 13? 13 רבעי. Ça. Il a dit pendant 3 quarts d'heure, près de 3 quarts de remerciement.
הכל יהיה. Tout s'est réglé. אמר הקדוש ברוך הוא, צריכים להגיד לך עוד בסוף התודות. Il a dit Hachem, je dois te dire une infinité de remerciements pour mes poumons, pour ce que je respire. אבל אנחנו מתעצלמים כל פעם. Et nous, on peut payer que par petite mensualité, voilà, par-ci, par-là. לכן רציתי לחזור על זה, שכל אחד שלימד מזה. C'est pour ça que je voulais qu'on revoie ce point-là, pour que chacun il apprenne de ce point-là précisément. צריכים להודות כל דבר. Merci pour chaque chose. תודה על היד. Merci pour mes mains. טוב. בפרש שאתה חולה מהשמיים. Plus particulier maintenant, quelqu'un qui, Dieu préserve, il a une maladie particulière, il m'a dit quelle qu'elle soit. אז צריכים להודות. Là, il faut remercier pour toutes ces choses. בשיעור בספרדית. Dans le cours qui a été fait en espagnol, le live espagnol, מי ששאל אותי, il y a une fille qui a posé la question. אדרבה, יותר גדול, הבורא יותר גדול, שהוא נותן לנו הכל בלי לשלם לו. Hachem, au contraire, il est encore plus grand. On pourrait penser plutôt que non, Hachem, il est encore plus grand que tout, parce que lui, il donne sans qu'on le paye. אמרתי, טוב, יש מישהו בעולם הזה, שמו שחן, שנשלם אותו, ונשלם בתודות, יש מישהו. Alors je lui ai posé la question, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est prêt à se faire payer en remerciement? תלך לסופר. Va au supermarché, remplis un caddie, tu arrives devant la caissière, merci pour le lait, merci pour la viande, bye bye, et tu t'en vas. Ça existe. תאמן העגלה, תגיד לו, אני עולה תודה. Là, je vous dis merci, je vous ai dit merci, donc c'est bon, je peux embarquer la marchandise. Ça marche pas comme ça. אמרתי, אני נלך, ניקח מכונית חדשה. Je vais maintenant prendre une voiture neuve. אני אגיד לך, 10 תודה. Je vais te dire maintenant 10 fois merci. Ça y est, je prends la voiture. Donne-moi la voiture, pourquoi pas. Je te paye en merci. אם מישהו שמוכן Est-ce qu'il y a une personne qui serait prête à se faire payer en remerciement? Que Hachem. Que Hachem. לכן, בשביל זה חשבתי שהבורא לא צריך את התודות שלנו, אלא זה מלמד אותנו אמונה. Le créateur maintenant, j'ai pensé à ça, le créateur il n'a pas besoin, Hachem il n'a pas besoin maintenant que de remerciements, il n'en a pas besoin, mais il veut nous apprendre la Emouna. צריכים לדעת ששום דבר לא מובן מאליו. Il faut savoir qu'il n'y a rien qui est naturel et qui va de soi. Rien. שום דבר לא טבעי. Il n'y a rien qui est... C'est normal que je ça parce que je fais ça, c'est כל logique. דבר זה השגחה של בורא. Chaque chose qui arrive, c'est la providence divine individuelle qui s'exprime, c'est la volonté d'Hachem qui s'exprime. שאדם צריך לחיות באמונה. Et un homme, il doit maintenant vouloir la Emouna, se renforcer dans la foi. לא סתם צריכים להגיד תודה, ממש כל דבר שממש להגיד תודה, ממש. De dire merci pour chaque chose, dire merci pour chaque chose. Et d'apprendre la Emouna. ממש. לחיות את האמת הזאת, מה? De vivre cette vérité-là, quoi? כל דבר שעובד, כשמשהו לא עובד, מבינים. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à mal tourner, qui ne fonctionne pas comme habituellement, tout de suite on comprend pourquoi il faut remercier. למעשה יש חוק. Concrètement parlant, il y a une loi.
אין איסורים ללא עוון. Il n'y a pas de souffrance sans faute. ולמעשה צריכים ללכת עם כל איסורים של האדם, לעשות מה שכתבתי בגן האמונה. Et concrètement parlant, il faudrait se comporter pour chaque souffrance qu'un homme il a, comme je l'ai écrit dans le jardin de la foi. ככה השם עושה. Premier niveau, c'est de savoir que c'est ainsi qu'Hachem il a voulu. Si l'épreuve elle arrive, c'est que c'est Hachem qui l'a décidé. Deuxième niveau, c'est que c'est pour le bien. תודה. Le merci, c'est pour mon bien, donc je remercie Hachem. וג' מה השם עושה? Et le troisième étape, c'est quoi le message? אין איסורים ללא Parce qu'il n'y a pas de עוון. souffrance sans faute. הטבת, אבל אנחנו לומדים עכשיו On apprend maintenant שעוון הראשון שאדם כופר בטובה, le première erreur, première transgression qu'un homme il va faire, c'est qu'il va renier le bien qui lui est fait. אתה לא חי את המציאות שבורא שנותן לך. Tu ne vis pas le fait de ne pas vivre la réalité que c'est Hachem qui te donne. Ça, c'est une première erreur à réparer. צריכים ממש ללמוד כל דבר, תודה על הכיסא, תודה. Merci pour chaque chose, merci pour Hachem, merci pour l'électricité, merci pour le gaz, merci pour chaque chose. אבל להודות כל כוח של האדם, כל Remercie pour בריאות, chaque force que l'homme il a, la santé qu'un homme il a, que chaque chose que Hachem il nous donne. שום דבר לא מבין, Le fait qu'il n'y a rien qui est הכל naturel, tout est destiné, tout a été décidé du ciel, que בריא, je reçoive. En bonne santé, c'est que c'était décidé du ciel. זה השגחה, C'est une providence qui vient de s'exprimer, c'est la providence divine qui s'exprime. פה של עשר מפליא לעשות שאני חי. Tous les jours qu'on fait la bénédiction d'après les toilettes, pour tout le monde, hommes et femmes, là-bas il a écrit dans son commentaire, ma fille la Hassot, qui fait des merveilles dans ses actions, c'est quoi? Shani Chai, que je vis, c'est quoi les merveilles? C'est que je suis vivant. Parce que un homme vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire. לחיות את Le vivre, c'est המציאות. extraordinaire. להודות להשם על כל דבר ודבר. De remercier pour chaque chose et de המגמרה אומרת, צריכים להודות להשם על כל נשימה ונשימה. le Talmud il dit qu'il faut remercier Dieu pour chaque souffle qu'on a. למעשה, אי אפשר להודות. Alors concrètement, c'est impossible. Pour chaque souffle, Non, non. merci. Merci. עד שאתה אומר מרסי, נשמת עוד כמה Le temps que tu dises merci, t'as déjà fait plusieurs respirations. T'as pas eu le temps de dire merci à la première respiration et que t'as envie d'une autre respiration, et ainsi de suite. אומר מרסי על השנימה, איפה על המוח, על Le temps où tu dis הים. merci pour le souffle. Quand est-ce que tu vas dire merci maintenant pour le cerveau, pour ta donner, pour tes capacités matière grise, כאן, pour כל דבר. chaque chose que tu as. Donc, concrètement parlant, on est des grands anarchons balechovot. Yefchar, cette marron, voilà, le godel. כל שנייה. À chaque seconde, les dettes, il faut augmenter. לכן, מדרש אמר, ישראל זה שאדם יהיה לו לחיות אתה, מה אתה יכול לשלם מהקדוש ברוך הוא? Avec quoi tu peux payer Hachem? זה הלימוד, מה אתה יכול לעשות? Qu'est-ce que tu peux faire? לפחות תכיר את ההשגחה ותגיד תודה. Au moins que tu conscience de la providence divine et que tu dis merci. Au moins. Au moins, mais... אמרת תודה לחיוך? Est-ce que vous avez dit merci pour le remerciement, pour le sourire? תודה לחיוך, שאדם, השם סוגר לו את החיוך. Hachem lui ferme le sourire. שום דבר. Il faut dire merci pour le sourire. תודה להשם על החיוך. Merci Hachem pour le sourire, pour le תודה להשם
על האמונה, Merci pour l'émouna qui nous envoie, qui nous donne. שמחה, La joie. תודה. משתבח שמו. Son nom soit loué. Bon, Rav, il y a quand même une question que je me pose. Vous avez dit qu'on peut remercier qu'avec le remerciement. Et si maintenant on fait revenir quelqu'un vers Hachem? Rav אמר שנשאלת התמירה רק שלה, כי בדרש הזה אני מבין מה שאתם אומרים, אבל פה כתוב שרק בתודות אפשר לשלם את השם, אבל אם אני עכשיו מישהו מחזיר בן אדם בתשובה, מישהו מחזיר מישהו, זה לא סוג של גם נגיד תודה לשם, גם... זה ודאי, זה דבר הכי יותר מכל התודות. C'est au plus haut que tous les remerciements, de ramener quelqu'un vers Hachem, que de le reprocher d'Hachem, c'est au plus... לכן צריכים להפיץ את הספרים, diffuser les livres, tous les livres qui parlent des Mouna, que le Rav a écrit, que tous ces livrets, toutes ces choses qui vont maintenant permettre aux gens de se connecter, de remercier. Et c'est peut-être un chemin pour combler la dette. C'est peut-être un chemin pour... יש לי דרך לקצר את החוב, הרב. שאני אעשה אנשים, שאני אעזור על אנשים להודות. אז אני בעצמי לא יכול להודות מיליארד. אבל אם אני משכנע עוד ועוד ועוד, יהיה לי חלק בעבודות שלהם. זה נכון. זה שמחזים אנשי מצווה, זה הפצה, זה... Ça, c'est le moyen de réduire les dettes. Moi, je peux pas dire merci pour tous les milliards que j'ai reçus, peut-être. Mais je peux peut-être trouver un moyen d'amendrir. C'est que je vais convaincre des gens de remercier. Et donc, du coup, j'aurai des royalties dans les remerciements des uns et des autres. Et du coup, bah, ça va amoindrir mes dettes. Voire même, peut-être que je peux avoir des bénéfices. Si j'arrive à faire un truc... La façade, c'est ce qu'il y a de plus grand. להפיץ לאנשים כל הספרים שאתה יודע שאנחנו כתב. Tous les livres de remerciements que le Rav a écrit. מכל החובות שאתה יודע. Les livrets. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs formes pour le recevoir en plus. זכותך יגידו אנשים תודה. Il y a des gens qui partent en intermédiaire par ton mérite qui vont remercier. כבר... C'est כבר, on n'est plus... משהו. C'est déjà quelque chose. יפה. מיכל, יפה. אז זה השם. טוב. יש לך question. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez envoyer vos questions. Je me ferai un plaisir de poser au Rav directement. Et du coup, profitez de cette chance extraordinaire. Pendant des années, je n'avais pas la chance de pouvoir questionner le Rav comme ça. Là, Baruch Hashem, Chaz Hashem, Hashem nous a ouvert cette porte. Posez vos questions, envoyez-les nous. Évidemment, un peu de patience parce qu'elles ne sont pas forcément posées à tous les lives, mais posez-les nous. Moi, je les ai ici et un jour ou l'autre, le plus tôt possible, elles seront posées. Alors, première question. Shalom, je veux étudier les livres de Rabbi Nachman, mais j'ai du mal à m'organiser. Est-ce que je dois commencer par apprendre correctement le Likutei Etzot, le livre des conseils de Rabbi Nachman, ou alors le Sefer Midot, le livre des traits de caractère, ou alors le Sirot Haran, les discussions de Rabbi Nachman, et ensuite passer au Likutei Moharan? Ou bien l'essentiel de mon étude doit être le Likutei Moharan et le reste des livres sont en complément. Kol Tuv. השלום, אני רוצה ללמוד את הספרים של רבי נחמן, אבל קצת קשה לי לארגן, לסדר את הכל. האם אני צריך להתחיל ללמוד כמו שצריך את הליקוטי עצות, והספר המידות, ושיחות הר"ן, ואחר כך ליקוטי מורן, או העיקר זה ליקוטי מוהר"ן, ושאר הספרים זה תוספות. כל טוב. ודאי, שדם... C'est bien qu'un ami commence par les petits livres. Le livre des traits de caractère, le Sefer Midot, le Sirot Haran, les discussions de Rabbi Nachman, pour pouvoir... Il y a c'est des livres qui vont être plus faciles de compréhension et plus faciles au démarrage. Il y a même aussi aujourd'hui le témoin avec des explications, notamment le livre du Rav qui est extraordinaire. Vous pouvez aussi étudier avec une compréhension. C'est important d'étudier tous les livres.
כל אחד יראה איך שיכול כמה שיותר ללמוד את הספרים של רבנו. Chacun, il faut qu'il essaie d'étudier autant qu'il se peut. Et de Rabbi Nachman, c'est extraordinaire. Et puisqu'on est en train de parler de la compréhension dans l'étude, etc., alors c'est l'occasion, Rav, de vous demander où je place mon niveau de compréhension. Parce que des fois, je vais étudier quelque chose que je comprends pas tellement, il y a des choses que je comprends plus, ou même il y a des choses que j'aime moins étudier plus que d'autres. Comment je fonctionne dans l'étude? אולי זו הזדמנות לשאול שאלה על אם עכשיו יש לי כמה אפשרויות ללמוד ספר אחד שאני לא כל כך מבין, וספר אחר שאני הרבה יותר מבין, או דוגמה אחרת, ספר אחד שאני לא כל כך עכשיו, יש לי רצון, לא מעניין אותי כל כך, או ספר אחר שמאוד מעניין אותי. איך אני משתמש בזה? ודאי, צריכים ללמוד מה שהאדם מבין, ומה שלמאוד נמשך. Il faut évidemment privilégier, prioriser ce qu'un homme il a le plus facile à comprendre, et là où il est le plus attiré. צריכים לאהוב את הלימוד. Il faut aimer l'étude. Et comment on fait? Parce qu'on nous dit aussi qu'il faut faire de la halakha, il faut aussi faire du Talmud, il faut aussi faire... איך בן אדם עושה שהוא לא כל כך נמשך להלכה או נמשך לתלמוד, ואנחנו יודעים שצריך כן ללמוד כמובן הלכה וגם תלמוד, שזה נותן שכל, שזה עיון. חייבים ללמוד. הלכה ודאי שחייבים ללמוד. La loi déjà c'est obligé, il faut l'étudier tous les jours. minimum, לפחות כמו ש... והתלמיד כל אחד, אם אפשר ללמוד עם החברות. Chacun aussi doit s'efforcer d'étudier dans le Talmud, avec un minimum d'études. כל דבר, לפי... אפילו עכשיו, même quelqu'un qui n'a pas envie, אפילו בן אדם שעכשיו לא נמשך בכלל ללימוד הזה, מה הוא צריך? צריכים להתפלל. Je me demande, même si quelqu'un il n'est pas du tout attiré, il n'a pas envie d'étudier forcément le Talmud ou la halakha, ça lui parle pas tellement. Il y a peut-être plus d'autres choses qui lui parlent, attention, hein, il peut aimer plus la paracha. Il faut prier le Rav Midi pour avoir Avat Torah. Mais ma modèle chez Ben Adam יש לו Avat Torah. Comment est-ce qu'un homme il sait qu'il a Avat Torah? מי שיש לו אהבת התורה, לא יכול לעזוב את התורה. Celui qui a maintenant le monde de la Torah, il ne peut pas abandonner la Torah. אבל אחד מהסימנים שהוא אוהב את כל התורה, הוא אוהב את כל הספרים, אבל למרות הכל יש לו, איך זה מתבטא בכל התורה. ודאי יש מה שחייב, כמו עזבת עתיקים, למדו את כל הספרים, רבי עודו בעדה יוסף, עליו השלום, והיו אלפי ספרים. Dieu Yosef Zatzal, le grand béni, il avait des milliers de livres et ils avaient tous étudié. Zenikra Avat Torah. לא, כמה לא, מי שמתחיל גם יכול להיות אהבת התורה, אבל ילמד לפי שהוא צריך. לפי מה שהוא צריך. Mais c'est aussi selon ce qu'il veut, selon ce qu'il arrive à faire. גם הרב עוז בהתחלה לא למדת. D'accord. Mais Rav Yosef au début il n'a pas tout étudié, donc même au début. אבל quand on dit אהבת התורה, c'est que je dois aimer, כשאומרים שיש אהבת התורה, שבן אדם רוצה ללמוד הכל? כן. יש לו משיכה, אבל רק הוא לא... הוא רוצה ללמוד הכל, ouais. Quelqu'un qui a l'amour de la Torah, il a envie de tout étudier. C'est juste qu'après il y a un seder, je dirais qu'il y a le seder, לפי... Azat Hashem, שנזכה לאהבת התורה. Avec l'amour de la Torah, Azat Hashem. Ok, tout de suite, on passe à une autre question. Donc, Toda Rabba. Rav, comment cela se fait que j'ai vu un voleur dire merci et être délivré? Rav, איך יכול להיות שאני ראיתי בעיניים שלי גנב שאמר תודה ויבשה? גמר אומרת, גנב גם מתפלל. לגמרא, elle dit que même le voleur il prie. אבל אם הוא לא יצא תשובה, יקבל על זה גיהנום. Mais si maintenant, attention, il ne fait pas de chouva, il recevra sur 5 guéhenam, il recevra un enfer, une punition, ça ne va pas passer à la trappe.
אבל כאילו, מפתיע שגנב, שכאילו עכשיו מצב לא טוב, הוא התפלל וקיבל ישועה, לא אומר שהוא לא, אבל במצב שהיה נתקע, קיבל ישועה. איך יכול להיות? שלדעתו, במצב שלו, איך התקבל התפילה שלו בכלל? השם יתברך, שמוע תפילת כל פה. C'est écrit que Hachem, le soit-il, il écoute la prière de chaque bouche. אבל אם אדם התפלל לעשות רע, Et si maintenant quelqu'un est pris pour faire du mal, יהיה לו הרבה יותר העונשים. il aura beaucoup plus de punition pour ça. Il aura beaucoup plus de souffrance. השם שומע, כל מי שפלל, השם שומע. Tout celui qui prie, Hachem, il écoute. C'est une règle. Il ne faut pas s'étonner que même si un voleur, il a prié, qu'il a, entre guillemets, été exaucé, il a eu un coup de bol à ce moment-là. זה הפלא של הבחירה. Ça, c'est la chose qui est incroyable dans le libre arbitre. שאדם יכול לבחור לא טוב, להתפלל על זה. Que quelqu'un maintenant, il peut choisir une mauvaise voie et prier dessus. C'est un pédé dans le libre arbitre. Jusqu'où ça va? Une autre question. Gvod Arav, là c'est le mois d'Elul. Quel est le travail essentiel dans le mois d'Elul au niveau de la tchouva? Est-ce qu'il y a un point de focus particulier à avoir? Oui ou non? אז Gvod Arav, עכשיו זה עבודה של אלול. צריך לעשות בתשובה. אז אם יש נקודה מסוימת שצריך לעשות פוקוס שעל זה צריך לעשות תשובה יותר מהכל, או בחודש הזה. צריכים לעשות בתשובה ודאי על הדבר הכי חשוב, זה אמונה. La chose la plus importante, c'est la émouna. כמו שאמרנו, שאדם יש לו הכרה טובה. Comme on a dit, un homme maintenant, il a maintenant la reconnaissance. אמרנו שהשורש של הכל הטוב זה הכרה טובה. On a dit, c'est quoi l'origine de tout? C'est la karata tova. השורש C'est l'origine du mal. של הרע זה כפיות טובה. C'est l'ingratitude. Comme on l'avait expliqué avec Adam Arishon, que c'était le début de toute la... ושני הדברים הכי חשובים בעולם זה האמונה ותיקון הברית. Il y a les deux choses les plus importantes qui existent au monde, c'est d'un côté la émouna et de l'autre côté la réparation de l'alliance, d'être pur, de faire un travail au niveau des mœurs, d'avoir de bonnes mœurs, penser par l'action. Il faut travailler les deux. Et ça, c'est l'expression du verset qui vient dire Sourmerava, c'est Tov, écarte-toi du mal et fais le bien. Le Sourmera, c'est toute la partie du Brit. De ça, il faut s'éloigner de toute la partie des fautes qui sont liées à l'alliance, à la débauche, etc. Et va, c'est Tov, la partie positive et le bien. C'est la partie de la Emouna. Là, il faut travailler et développer. Et tout dépend du niveau de rapprochement qu'on a avec le tzaddik. איך עושים מה? איך מתקרבים? צריכים לראות את הספרים שהרבנו... faut étudier les livres de Rabbi Nachman. דבר ראשון, לא כולם יעשות שעה התבודדות. Première des choses, c'est que tout le monde fasse leur התבודדות. Comme il y aura מקטן, ועד גדול, plus petit au plus grand. Que tout le monde fasse leur התבודדות. Là, c'est לא משנה. ומה עוד? הרבה לחייך. Beaucoup sourire. שאדם יעשה התבודדות כל יום שעה. Quand un homme il fait tout le jour son heure d'itbodedut, 60 minutes. או שחשבון נפש כל יום. Et qui fait son cheshbon nefesh tous les jours. Il analyse de son âme tous les jours. כל יום עושה תשובה. Et que tous les jours il fait tchouva. זה המתנה. אי אפשר לעשות תשובה. C'est ça le vrai cadeau, parce que c'est impossible de faire tchouva maintenant sur une année entière. Comment tu fais tchouva sur... c'est impossible, par contre, maintenant, de faire cheshbon nefesh tous les jours, de faire un travail. אדם בגיל 120 שנה,
באים אליו בחיל ברק הקדוש, הוא גוסס, אומרים לו תתוודא. Quelqu'un maintenant, il arrive à 120 ans, Bezrat Hashem, il est sur le point de quitter ce monde, et là, il y a la Kherva Kadisha qui arrive, il dit vas-y, fais ton vidéo maintenant. Il te reste quelques minutes, fais le... תגידו לי, אפשר... Dis-moi la vérité, c'est impossible maintenant de faire de reconnaître tout ce qui s'est passé dans toute une vie à 120 ans, à ce moment-là. Il est mourant maintenant, le type. C'est impossible. לכן, ההצעה של רבנו שאדם עושה כל יום שעדות C'est pourquoi le conseil de בדודות, Rabbi Nachman de faire toujours l'ordi de Bodedut, tu vas avoir ce moment où tu vas faire ton Cheshbon Nefesh. זה מתנה, C'est le cadeau, c'est ça le plus gros des cadeaux. גרון כתוב. Ça, c'est un grand cadeau. C'est le conseil. C'est la Etzot shel Etzot. Oh, c'est le conseil des conseils, comme explique le Rav. C'est le conseil qui passe par tous les conseils. C'est Etzot shel Etzot. J'essaie de pratiquer la Bodedut tous les jours. Maintenant, très souvent, je passe d'un sujet à l'autre. J'ai beaucoup de mal à prendre un sujet comme le Rav il explique. Qu'est-ce que le Rav me conseille de faire pour avancer vraiment, puisque j'ai un sentiment de travailler de manière décousue, de prier un coup sur ci, un coup sur ça. Ça m'est très difficile d'organiser les choses. Je me fais souvent entre guillemets, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai sur le cœur. Comment faire la part des choses entre ce que j'ai sur le cœur et le travail que le Rav il explique dans un de ses livres sur l'ordre demi-heure de travailler de manière assidue pour rattraper un projet. השאלה היא ככה, שמישהו עכשיו שעושה התבודדות כל יום, ואומר שקשה לו, למרות שהרב אמר שצריך להתחכז בנקודה מסוימת בשעה הזאת, עבודת הרצון וזה, אבל למעשה כל הזמן הוא מרגיש שהוא צריך להגיד מה שיש לו בלב, ורוב הזמן הוא לא מתחכז. איך מצד אחד הוא רוצה להקל מה שיש בלב? אשר שעושה שעת התבודדות. Déjà, heureux soyez-vous que vous faites votre sortie de התפלל על זה שיהיה לו אפשרות יעשה מה שמרגיש עכשיו. Faites ce que vous ressentez pour l'instant. Faites ce que vous ressentez pour l'instant. התפלל על זה Et priez pour réussir à faire... כי מצד שני הוא אומר שהוא מרגיש שהוא לא בונה שום דבר. התפלל על זה שיהיה לו יותר משעה. Il faut prier pour que vous ayez plus qu'une heure. אז זה אי אפשר בשעה. כן, לפעמים, moi, plus que ça veut dire qu'on peut pas, une heure et d'af comme ça m'arrive très souvent que à peine au bout d'une heure je commence à sentir que je me calme. לפעמים אני בעצמי מרגיש אחרי שעה שאני מתחיל להירגע. כן. רק עכשיו כן. אז כמה הרב ממליץ בדרך כלל? למי שרוצה ויכול 100 שעות ביום. On a combien est-ce que le Rav il conseille? Du coup, parce qu'il dit que l'heure, des fois ça suffit, dans beaucoup de cas ça suffit pas pour se calmer, s'apaiser, arriver à des sujets, on veut faire un travail. Alors il m'a dit 100 heures par jour. Chaque jour. כל יום. הבן-נתן אמר, איפה שאני רואה חסרון. C'est-à-dire, Nathan Moslev, là où je vois un manque. עוד שיש לו, כל אדם כמה צריכים להתפלל על כל דבר ודבר. Combien est-ce qu'il faut prier sur chaque chose et chaque chose? לכן, ודאי צריכים 100 שעות. בוודאי. C'est sûr que Bémet, il faudrait 100 heures. לא מגזים. Sans exagérer, il faudrait 100 heures de prière par jour pour arriver à... לא משים 100 שעות מתוך 4 שעות. Mais on n'arrive pas à faire 100 heures dans 24 heures. וגם אדם צריכים לאכול, לשתות, לישון, להתפלל. En plus, un homme, il doit manger, dormir, prier, faire shacharit, mincha, s'occuper des enfants, étudier la Gemara. לכן אדם אפילו עושה שעה וחצי, זה גם טוב. C'est pourquoi si quelqu'un il fait 1h30, c'est bien. השעה, ממש, כמו שאתה אמרת. עכשיו, חצי שרת ועוד רק הדבר. Moi, la personne a besoin d'une heure pour se libérer, pour se soulager, pour... Alors ok, elle va utiliser cette heure-là. Mais après cette heure-là, elle essaie de faire 1h30 au moins pour qu'après une demi-heure où elle va être focus sur un sujet. Maintenant qu'elle s'est libérée le cas, c'est elle travaille un sujet pour vraiment bâtir et construire.
Toda Rabba, Toda Rabba. Alors, Rav, pendant qu'on est à Chav, qu'on parle d'Aïd des doutes, Rav, cher Rav, dans votre livre, vous expliquez que c'est tellement évident l'Aïd des doutes, mais pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai n'en a pas parlé? Pourquoi d'autres grands tzadikim n'en ont pas parlé? Pourquoi d'autres... Pourquoi... On לא למד. Je me dis, il n'a pas étudié. Parce que... רבי שמעון בא להור כמה דיבר על התבודדות. רבי שמעון רק comment il a pas sur ההתבודדות. רבי מלובביץ', d'autres רבנים, אם זה כל כך פשוט, ההתבודדות. אז למה לא שומעים, זה ברור מכולם, או מצדיקים אחרים, הארי הקדוש, לא יודע, למה זה לא היה כל כך, זה בולט כל כך אצל רבנו. בגלל זה העולם לא הגיע לתזכון שלו. C'est pour cette fois-là précisément que le monde est arrivé à sa séparation. יהיה אמיתי, אתה לא יכול להשתנות בלי תפילה. Soyons honnêtes maintenant, vous pouvez changer sans prier, sans la prière. Est-ce que vous pouvez vous changer, vous transformer sur les choses difficiles, pas les choses de simple? C'est impossible. מי שיודע הרבה תפילה, עד שמשתנים משהו. Il faut beaucoup de prières jusqu'à ce qu'on change un point intérieur. Il faut beaucoup de prières. וילמד ספר מזיער Étudiez le livre à tradition inférieure, vous verrez que là-bas, le Rav ramène toutes les personnes qui en parlent, les Rabbanim qui en parlent, et c'est évident que même le Rabbi de Boïch faisait des doutes, et que tous les grands tzadikim, tout le monde parle avec Hachem, ça n'existe pas de parler avec Hachem. Bezrat Hachem, Barach. Ok. Alors bonjour Rav, vous parlez du fait de la protection de l'alliance pour les hommes, mais moi en tant que femme, qu'est-ce que je dois faire concrètement parlant par rapport à ça en dehors de la tsniout? Comment je dois faire ce travail? Quel est le travail qui m'incombe précisément? Azarav, רבנו מדבר על בעל הברית, והרב מדבר על זה גם. אני מתוך אישה, מה העבודה שאני צריכה לעשות חוץ מהצניעות? מצוין, צניעות והתבודדות. לצניעות, אלא התבודדות. והשאלה, יש לה משהו לעשות עם הברית? לא, לשים, לא, אין להם לא תפוקות כמו הגברים. Les femmes, elles sont pas folles comme les hommes, elles n'ont pas ce problème, cette case en moins, comme les hommes à ce niveau-là, au niveau de la débauche. Donc là, si vous êtes cette niveau, venez en faire להתבודדות. ויש דבר שכאילו אישה צריכה להתחיל בזה בהתבודדות, או שיש לה סדר א' ב' של העבודה שאישה צריכה? אישה, כל נשים צדיקות. Avant toute chose, les femmes, c'est des tzadikot. כמו דוד המלך, הם מתפללות על הבעל, על הילדים. Comme le roi David, les femmes, elles prient pour leurs maris, pour leurs enfants, pour tout, elles prient les femmes. הגבר, אני. Alors que l'homme, lui, c'est moi. Alors que la femme, elle n'a rien qu'elle pense. Les femmes, c'est des tzadikot. Ok. Bon, en tout cas, je vous invite à celles qui veulent approfondir le travail de la femme, le livre de la sagesse féminine. Je vous invite à vous procurer. אני מזמין את כל האנשים, מי שרוצה להזמין את חובת נשים, כדי להרחיב את העניין הזה. Rav, bonjour, je vais bientôt me marier. Je ne suis pas forcément très pratiquant, mais j'aurais aimé avoir vos conseils pour un bon mariage, un bon début de mariage. אז Rav, שלום, אני עוד מעט עומד להתחתן, אני לא כל כך שומר תורה ומצוות, אבל הייתי רוצה לקבל כמה עצות לחתונה, להתחלה טובה, לחתונה. יפה, דבר ראשון, כל יום יגיד איזה 10 דקות תודה על השם שנתנו אישה. La première des choses, c'est que vous remerciez 10 minutes par jour Hachem qui vous a donné une femme.
כל טובה שעשה לה. Elle vous a remercié pour tous les biens qu'elle vous procure, qu'elle vous fait au quotidien. ככה יראה כמה יש לו אישה טובה. Et ainsi, vous allez voir comment vous avez une bonne femme. Il doit écrire ça ou juste בעל פה? הוא צריך לכתוב את זה או רק בעל פה? בהתבודדות. בעל פה, אם הוא רוצה לכתוב, גם טוב. Ça se fait à l'oral, mais si vous voulez aussi l'écrire, c'est aussi une bonne chose, d'écrire tous les biens qu'elle vous a fait. צריכים לדעת שלום בית זה מעלת אהבה. Il faut savoir que la paix conjugale, c'est surnaturel. לכן צריכים להתפלל על זה. C'est pourquoi il faut prier pour ça. נזכה לכבד אותה, לשמח אותה. Prier pour mériter d'honorer sa femme, de réjouir sa femme. Prier sur ces points-là précisément. Je me rappelle même que l'Arabe, il avait dit une fois que faut prier pour avoir les bons mots quand on rentre chez nous, qu'Hachem met les bons mots, אני זוכר פעם שאמר שצריך להתפלל, שהשם ייתן לנו את המילים הנכונות, מה להגיד לה, מה לא להגיד לה. איך לדעת, איך אנחנו נדע, איך לשמח אותה, אנחנו... Que l'Arabe, il a dit, il fallait prier pour comment on peut savoir comment réjouir une femme, on demande à Hachem de donner les bons mots, les femmes אומרים משהו שלא חשבנו, וזה עושה... כמה שהוא חילוני, ילמד את הספר בגן השלום. C'est לא Torah. Aussi loin que vous puissiez, entre guillemets, être dans la pratique de la Torah et des mitzvot, il dit étudier, j'en ai de la paix. Même si vous êtes aujourd'hui, entre guillemets, vous ne vous sentez pas pratiquant, vous n'avez pas forcément, je sais pas, envie peut-être de pratiquer plus, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, lisez, j'en ai de la paix. C'est pas un livre qui va vous demander de. C'est un livre qui va vous donner une vraie direction et qui va pas vous obliger de devenir ultra pratiquant, mais déjà qui va vous donner des clés et des bases énormes, savoir comment vous comporter avec votre femme. קיצור, כי לפה, שלא יפחד, שלא יהיה רב מזה. Je me rappelle quand je suis parti à la yeshiva au début, on m'avait dit attention ne deviens pas rave. כשאני הלכתי לישיבה בהתחלה, אמרו לי תיזהר, אל תהיה רב, אל תהיה, כאילו, אנשים פחדו שאני נהיה יותר מדי. זה לא שייך לצורה. C'est un livre de paix conjugale qui explique comment ça fonctionne. C'est la base de la Torah, c'est tout le fonctionnement dedans. Comment l'homme et la femme ils fonctionnent. Merci beaucoup. Question au niveau de la Parnassa. Rav, je suis rempli de dettes. Je fais plusieurs métiers pour m'en sortir. Actuellement, c'est les vacances. Je ne suis pas parti en vacances pour pouvoir justement, parce que j'ai une interdiction de sortie de territoire. Je fais 4 métiers en simultané, je passe de l'un à l'autre, je croule sous les dettes, il va me falloir encore des mois pour à peine respirer. Qu'est-ce que vous me conseillez? Comment je peux faire pour m'en sortir? Rav, בן אומר שהוא יש לו חובות מפה עד הודעה חדשה, ואפילו יש לו צו איסור יציאה, ועכשיו זה חופש, והמשפחה שלו הלכו לחופש, והוא לא יכול לצאת מהמדינה, ואפילו אומר שהוא עושה 4 עבודות עכשיו כדי לעשות הרזיה, ויהיה לו כמה חודשים עד שהוא טיפה יוצא מים של החובות. עם הרב יש לו עצה. יש לנו בגנו שבצורבתת. כן. לימד את הספר. faut étudier le jardin de la richesse. Il n'y a pas de choix. Et d'ailleurs, on a normalement, il faut que je vérifie, mais on l'a aussi en audiobook, en e-book. וגם אני חושב שיש לנו את הספר הזה גם באודיו. Parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des problèmes de dette, et il m'a dit, j'ai pensé à vous, il m'a dit, je ne sais pas lire. היום פגשתי מישהו שאמר לי שיש לו מלא חובות, ואמרתי לו שהוא יקרא, והוא אמר לי בפירוש, אני לא יכול לקרוא, יש לו בעיה של ריכוז וזה. אז אמרתי לו, אז אולי אתה יכול לשמוע. הוא אמר לי, כן, לשמוע אני יכול. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Celui qui veut écouter, celui qui veut... Il y a tous les formats Baruch Hashem. אז בעזרת השם. Alors... מברך את כולם, ותזכור כולם ללכת. הרבה תודות. Tout le monde a le mérite d'avancer avec beaucoup de remerciements, de beaucoup remercier. Souriez. On vous dit à la semaine prochaine. Envoyez vos questions. Vous n'êtes pas seul. On est là, Bezrat Hashem, avec le Rav. On essaie de traiter ça au plus vite, au mieux. On compte sur vous. Partagez, diffusez autour de vous. Chazak, Benit Chazak.